Biange ning mi bol kata something. Pe kostorengna jan bol sunu itpe. Pe disarim bo ikseta atiti bit tugutpe. Pe bit atiti tugutpe. Depta ki but ki asovairo bisarotpe. Pe depta but asovairo seta gising gime gorotpe. Gising gime goron losana ape sosop anturto. Pe arepta abut butung pesa pen jibon bolanra. Pe but soptoro seta dak untuk semung untuk butung sa awitpe. Pe but soptoro seta bag witne seta butung sa awitpe. Pe abut butung sa disarim bo pe ape but ontoro betok. Biange bol nemrem mindadita ning ongok ting. Agule upren but Soiton mana, gulai but soiton or kata sopto. Nai saguru lo nai sapung lo nai dunga lo nai. Soiton sunosa, nai demot nai. Soiton or upre, Jesu Prabhu bopurita. Jesu Prabhu is puror no. Agule but nupre, Jesu Prabhu jingata. Nai pa premonai is pur sulung neuga. Nai pa premonai sa is pur rong kopremine. Na Ishpur borong kopreng naisa জীবন bolandra. Ishpur rikina bani জীবন nenda. Ishpur borong birod nemeremo oja bopuri kinno sana gunai sunso. Jesu Prabhu sunapten remo isa জীবন dita. Jesu Prabhu ontoro obenasen remo Ishpur kopremo. Mai ontoro obenasen remo going dona man জীবন norokun dita. Norkun soiton dita. Isarungku জীবন babok dita. Jesu Prabhu bisa senemremo isa জীবন dita. Jesu Prabhu ojaremo kostor hinona ningbok saknona bollendi. Jesu Prabhu gulai des rokhyarem to. Pap nemremon sa mai জীবন bero. Pap nemremon sa asemuk boni bero. Jesu Prabhu pap sa man জীবন bero gising gime agororo. Jesu Prabhu 3 दिन भितरे मराक सेता बाबोकड़ीता आशीष प्रभु विशास बपुड़ीता आशयतन नुप्रेलोसना आबुत नुप्रेलोसना बपुड़ीता आपाप नेमरेम लोसना बपुड़ीता आशीखिन रेम लोसना बपुड़ीता आगुलाइरो बपुड़ीता माइन पाप जेसु प्रभु अंतरबेता ईश्वर आनाय लबगता गुलाई कथा बुझायो दिसारी आपे बल आरेम तो गुलाइरो आपे बल आरेम तो Don doro bol arem to, Jesu Prabhu bol nem to, Jesu Prabhu bisa semondona, portanarem, adepta, abut, puja remondona, labandra. Jesu Prabhu no bisa semondona, no papsa, no butungsa, ontur obeto. Ning papsa, ning butungsa, ning ontur, agong ting, Jesu Prabhu ontur to. Jesu Prabhu kitimsa nai portana remot nai.